सब्सक्राइब करंतु जी ओडिया फास्ट टेक चैनल को एवं नोटिफिकेशन बेल दबाई दियंतु न्यू लेटेस्ट वीडियो देखियो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आपन को जो व्हाट्सएप रे जो मेसेज को आछि जे आपन 50 जीबी डाटा आपन एक्टिव कर दियंतु, 50 जीबी डाटा आपन को मिलिबो। नले जो बहुत ऑपरेटर जो हमर एयरटेल, वोडा, जियो, बीएसएनएल एमती बहुत फेक मेसेज आछि हमर व्हाट्सएप रे। तो ସେଇଟା ପଠେଇବା ମାନେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଟଚ୍ କରିବେ ସେଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଆର୍ନିଂ କରିବେ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ସବୁ ମେସେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁନି ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ସେଗୁଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେସି ସବୁ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଲିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେସବୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେତିକି ଯାହା ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖି ଶୁଣିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜମାରୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଫସିବେ ଆଉ କିଛି ନା। ତ फ्रेंड्स, आज ये इनफॉरमेशन देवार थिला। तो समस्त खाली मेसेज खाली शेयर करछन्ते, तो सेति मैं भाबली गोटे वीडियो बनाई कि आपन मानकू जणाई देबी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भल लगितले लाइक करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।